মানে আপন তাংমা সানাই বলে হাইলে না আপনি বাকি পার্টি কত ইয়ান আনি কতর গাঙ্গাই দফাজ কত আপনি বাকি তাবু রমছি দে বিজেপি যেটা বরক যে বোল খাইতমोन ত্রিপুরাসাना বান্দিতमोन আকনো তাংমা সানাই বলে বিজেপি না नांखांखा ताम दंसा आंखाना बीजेपी करेरी मानो आं बीजेपी खालायखा आं माइमा जायाबो यावले आंगा जागाव ताबो जे बीजेपी खायमोन आंगारा एनडीसी पदनि बागै बीजेपी खालायावले एमएलए पदनि बागै आं बीजेपी खालायावले बीजेपी आनो टिकेट दफान आं बासाया बीजेपी नि टिकेटा नांखांखा आं टिप्रासाना हामफ्रानि बागै आंनि दफान बासानाय आं बीजेपी नि टिकेट बर आनो टिकेट दफाना 2026 आं बीजेपी नि बासाया है नांखांखा आंनि दलनि बासानाय सामनि साते बासानाय आं राजनीति खालायना नांखा बां बासाना नांखांखा टिप्रासान साते सां बासानाय आं टिप्रासान साते से खालायनाय बीजेपी आनो टिकेट दफाना आं बासाया कारण तानि आं बीजेपी नो काहाम होने बाइका सानाय बाहायसे कारण बीजेपी ताबसो जर टिप्रासान से कबया बीजेपी नि बासावय आं बाइका बीजेपी नि बुट सानाय बा ताबो जेकुनो एमडीसी रखनता बर सा सानदारनो बर्तान फागे टिप्रासान बागै ताबो जे मिनिस्टार तंनाय एमएलए तंनाय दाराम पद हयदे सुरु खलायसिन विकास बाबू बर आगामी दिनाव तामो सावै टिप्रासानो माने बुट साननाय टिप्रासान बागै एकटा किसु खलायखा हंगा ताबो आजागाव तावरो जे बीजेपी नि टिकेट मां हांगोन आरो नांमां हांगोन आरो आं पकेट दाना आबुय बायावले हायसे आबुनि बागै आं राजनैतिक खलाय हायसे आबुनि बागै तामो नांगांगाय बीजेपी ताबुक जदि टिप्रासान बागै काहाम खलायनाय नांगांगाय काहाम खलायमानो तांनि हिंदी केंद्रबो बीजेपी राज्यबो बीजेपी आबुनि बागै रोमान स्क्रिप्टआव खाना नरै मानो टिप्रासारक न जदि जे हामजा कांगांगाय 125 तमबो खाना इमप्लिमेंट खालायमानो टिप्रासारनो हामजा कांगांगाय ताबो टिप्रा एकट बाहायनो खानानो इमप्लिमेंट खालायमानो जदि से टिप्रासारनो हामजा कांगांगाय ना रोमान स्क्रिप्ट के रुसरिया टिप्रा एकट हांगांगा घुस सकरेखा 125 तमके घुस सकरेखा बुफ्रो सरकाराव फाइगां कांगांगायसे बरक रना फो हंका सरकाराव फाइगा रना याबं कांगांगाय 1% पण बागे विश्वास खायजानाय दंबो टिप्रासाराव 1% पण आजागा विश्वास खायजानाय करे ताम कांगांगाय बीजेपी हाबदि रांसादि भोट फुरुं कांगांगाय निजे थाङै दंनानि बागै 1 सबै भोट मारनाय निजेनि हाना रखा खालायनायनि बागै दफ हाना रखा खालायनायनि बागै भोट मारनाय अबनो आं आनि टिप्रासारन थानायाव कबंमं दंनाय नरकनि जे क्वेश्चन बिसिंदै खलाय नरानो सोंमान बिसिंदै ताय आनि जेता कबंमं अबन दंनाय हेसे दफ हाना रखा खालायनायनि बागै दफ हानि बागै हानि बागै चिन्ता खालायसे भोट फुरुं हांगा जों मारनाय अबनो आं कयनाय हानि इंटेलेक्चुअल पलिटिशियन ताय तामनाय जेता प्रेजेंट जेनारेशन सिखला एजुकेटेड बरना अक सावो एवं बरना कब हामबाय স্যার আন কাছে কুইশন দङ স্যার বিজেপি জনজাতি খানিরক তাবুকু এনডিসি বা জনজাতিও যারা লিডার যারা রক সাও जों एडिसिओ फाइकांकासे 125 एमेंडमेंट बिल बो पास होनाय खागे हिसाब फिया ताबो तिब्रामोथा एडिसि चालु गयतो तंमनो तिब्रा सारनि हामक्लाय नाय दङ जनजाति बा बिजेपि सरकारके असमयनो रिमां खाव 125 एमेंडमेंट बिल हंगा ब्रक साव जों फाइकांकासे 125 एमेंडमेंट बिल रनाय हंगा बरके ताव वान सखना सार बरके ओ तासि नों सामा हाय बरक साक नो एमडीसी बासावै बा टिप्रासारनो इमोशनल फुनु गय द बरक बोद अ पकेट रां दानाने बागै द बरक अक साकना सार बाहाय वनसकनो बास्तव तो अबनो बास्तव तो अबनो हायसे जनगण बुझिका बास्तव नाके नों जेतानो समने अबनो बास्तव अबनो रियलिटी आव बडे तया जगाव तय कोनो रियलिटी करे कारण तांग हिंदी रनाके तो तांग रिमाम लेना तार माने ना कबर वेकाचा करे जे उलके फिको उलंगांगे फिको तार माने ना फाइमानि परें हांगांगांगाय आबो 100 नि बिसिङाव 200% आं ग्यारान्टि दिमानो आफरो बरक रिया रनाय गांगे ताबो सरो बरक बोलते बीजेपी पार्टी रिया ताहायसे रनाय गांगे ताबो रनाय एडिसि क्षमता फाइमानि परे बरक जे रनाय नि सामानि आबो गांगे 200% बरक रिया आबोना आनि जेता तामनाय वानसुक माने एवं आनि अंक गांगा आबोनि बागै आबो एकमात्र बान्दी माने कक सारा आरो ताई कोनो करे 100 मिशन 100 बान्दी माने कक हामबाय থাকে তাইলে ওনার যে বক্তব্য ওটা নেগেটিভ হবে 2800 সিটের মধ্যে একটা সিটও পাবে না বিজেপি এই বক্তব্যের মাধ্যমে কারণটা যদি এখন জনজাতিদের যে ধ্বংস করার যে ওনার যেটা বক্তব্য দ্যাট মিনস অন্য জাতিতে ঢুকিয়ে একসাথে থাকা মানে
ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রিপ্রাসাদের আবার অস্তিত্ব ভেঙে দেওয়া। তার মানে কোনো জনজাতিরা বিজেপিকে ভোট দেবে, তো ওনার যেটা বক্তব্য ওটা নেগেটিভ বক্তব্য। সেই জন্য আমি ওনাকে সম্মান দিয়েই বলছি, তার এই বক্তব্যগুলো একটু যাচাই বাছাই করে অন্তত উইথড্র করে নেওয়ার জন্য আমি ওনাকে অনুরোধ করছি তোমাদের যেটা চ্যানেলের মাধ্যমে। ধন্যবাদ। sar tai kaisa ADC o tomong ti prasani bagui hengke ADC je area beso kubun bongsorok je jaga nai tongmani nok tangi tongmani ba kono jaga o brok ni mongoi bo kagos rok nugo অবখা এডিসি সরকার কোনো অ্যাকশন নাই মেয়েদা কোনো মানে কমিটি রক খাওয়াই অবনো যাচাই খাই ক্লিন সানামি মেয়েদা বাহাই বাহাই অ্যাকচুয়ালি আবো তাবুক রমছিলি 1984 বা 85 যে এডিসি এরিয়া বো যে ত্রিপ্রাসা সিমি স্রাই স্রাই আবইয়া এডিসি এরিয়া বো কুবন দফা দङ ওয়ানজই দङ বাঙালি দङ আউন বাগৈ আজরাও যে বরকনি মङै যদি যে জায়গা দङমানি বা বরংনি যেটা দখল দङমানি বরক আজরাও বুটার দङমানি হংকে আজরাও যদি সে বরক বুতারনি দङ হাंका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 ं
যেটা স্বশাসিত জেলা পরিষদ নি যেটা আইন আবু তো ইন্ডিয়ার সংবিধানই বিশিঙন হবজাব কারণ বাকি বখরকসা ভারতনি নাগরিক হিসাবে এডিসি এরি হব আবো এনজয় খাইতমানো আবো কোনো বাধা করে এবং আ জায়গাও এক সন্ধান নেব প্রশ্ন করে আ জায়গাও তাবুক রমসিদি তাবুক আগে 84 সিগাং বা 85 সিগাং যে টঙ্কা বড় আ জায়গান টংনাই এবং আ জায়গা এক সন্ধান কোনো কারণ করে কারণ তামি ভারতনি যেটা সংবিধানে মতে বা বখরকসা ভারতনি নাগরিক হিসাবে এডিসি এরিয়া ফান টংথং বা জায়গান টঙই বনি যেটা নাগরিকতা রাইট ন বন্যাই মাননাই এবং নাই টং মাননাই আ জায়গানি এডিসি এরিয়া নি বনো কারি রহনে আবো প্রশ্ন ফয়া এবং আবো হাইকে কোনো সময় বনো বংয়া অবনো যেটা মানে যেটা আইন নি কক না অবনো 1984 যে এডিসি মামানি জরাও আম হাইকে টংনার বসুক রক বাংনা নি নজরটিতে টং এমন তো তেমন আশা করে গাউন বাগান তাবো রমছি 28 নি বিসঙ্গ তাও 3টা জেনারেল সিট টংলে কাঞ্চনপুর কাছে টং মনোসৈলেংটা টং তেকাইসাং হাংকাংকাই ববং হামো কিসাং পগৈ টংকা তাবো 28 নি বিসঙ্গ 3টা জেনারেল সিট টংলে হাংকাংকাই তাই তাহলে 25টা হাংকাংকাই এসটি তাবুকটা হয়েছে এনকা আব যে 1985 হাংকাংকাই তো 7টা টংমানে কিন্তু আবো বললেন খাইছে আবো কোনো তামনাই তারপরে ভোটার লিস্ট ন যাচাই খাই আজ ওরা খাইলিয়া না খুব ধারণা এনকে 7টা জেনারেল সিট তখন পইলাম যে সময় 85 আইন সোনামই যেটা ইলেকশন খাই যাব আজ ওরাও 28 বিসঙ্গ কোনো এনকে নমিনি 7টা হাংকাংকাই জেনারেল তাই 21টা হাংকে এসটি তখন এনকে কিন্তু হইবন 93 বা 94 হানা এটিটিএফ রংনি চুক্তিনি বিসংতै 4টা হাইনা হাই যে জায়গাও এসটি মেজরিটি আবনো হাইনা হাই 4টা এসটি সনামপিকা গাবো সহন তাবো 21টা কারণ তার পইলাও হাঙ্কা বড়কা যেটা খাইতানিও আবো পলিটিক্যালি আজ ওরা তো সিপিএম সরকার বড় পলিটিক্যালি ওয়ান চুকলিয়া যে ও যে মানে তো আপনার ব জায়গা বসে ভোটার তং বা যাচাই জেনারেল টং আবনো খাইলিয়া বড় আজ ওরাও 7টা জেনারেল খাইলির কা হাইনা অঙ্গ সিমি খাইর খাতা অঙ্গ খাই বাক খাটা হয় আবো হাইনা খানা दै মহাইতা কাকা আপনি বাকি আবো মানে তামনাই যেটা বরক যেটা তমই ন জেনারেল সিট মাখাই মেজরিটি কাকা এই মহাইতা আবো কাকাই আসল স্যার তাবুক বর্তমানে যে মুখ্যমন্ত্রী যত স্বভাব যত প্রোগ্রাম সাই দङ যে রোমান স্ক্রিপ্ট ন जोंखुन मतै आं टंसा बा अबनो जों टिसिरिया तिप्रासानो बा रोमान स्क्रिप्ट न गसिमेया हंके yang बाबाइसा हंके रोमान स्क्रिप्ट बागै थैथि सभा खालाय दंहा दिल्ली रगो बो जों थांमानि नुगै दङ हंके अ कन्डिसन अ सिचुएसन बमाहाय मुख्यमंत्रीनि आसो कराक कक बायसों पारदंलाय मानो बाहाय वानस एक्चुअली मुख्यमंत्री नि करा कक बुया नरम कक बुया बना बुंके बुटवानि कक आं हनाय बनो बुटवा कारण যদি সে ত্রিপুরাসর 80% রোমান স্ক্রিপ্ট নাই একে বলে রিয়া নেই সাউন কাঙ্কাই 80% ত্রিপুরাসর বনো বিজেপি নো ভোট ডারে ন
hangke bo mukhyamantri le bo tamkhengko bo party khlaino bole na bo party khlaino mukhyamantri bole hangke jodi jetabo bo tibrasar ni jeta naimano reiya hnei hunong kangkai tibrasar bono bur degla samno amani borong gana mukhyamantri ni kokbai BJP no bur degla karon जों nayo roman script hangka जों nayo roman script na ani naimon sori yang kangkai ba bo tibrasar bur denai ba tabuk je BJP join khai tama abo bai butos bud dia tibrasar karon tangi hindi tabuk to political no depend khlaina boro rok mane tamai sujog subidar layo আর সুযোগ সুবিধা নানান বাকি সে তাবো হয়তো বাক্সা বিজেপি বাক্সা বিজেপি tongo বা বিজেপি নাই হনেই মহাইকে বহু বাইসাই গইসলাই দङ কিন্তু যখন বুট ফুরং গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাই তিপ্রাসা 80% রোমান স্ক্রিপ্ট নাইও এবং আর রোমান স্ক্রিপ্ট নো রিয়াংনি সাকাঙ্গাঙ্গা 80% যখন বুট দেখলা আপনাকে বিজেপি কাছে বুট দামানাবা কারণ বাকি বনি যেটা বক্তব্য রক আবো বিজেপি নি নেগেটিভ নি দङ বনা বক্তব্য হাকে বিজেপি নো দং সখাইনি বক্তব্য আছে आं जेता पलिटिकली आने एसेसमेंट होता है कारण बाकी अब नंताबु रमचिदि तिब्रासार बकाइसे वानसंना नांनाय बबु कय बছর राजनैतिक खलाय आं साइमिया एवं राजनैतिक खलाय ब चीफ मिनिस्टार का साइमिया किंतु तिब्रासार 60 दशक निसिमे 1960 निसिमे और रोमान स्क्रिप्ट नो सानै फयो रोमान माने तामनाय तिब्रासार निजिने 80 जने बाकी 60 दशक निसिमे वानसुगै आंदोलन खालायफैयो गान তিনি বছর আনখা গান বাগে আজ যে ওয়ান সুপানি আবনো বজে বনে আবো তামনাই আং রিয়া হাইরিয়া আনি পার্টি দিয়া নি সামাবাই আবো কোনো এফেক্ট নিয়া তিব্রাসার ন যদি সে হামজা কোনি সাকাং কাং 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 কাই বা তিব্রাসার নে কাহাম খাইও নি ন ব ওয়ান সুবি বা ব সানান থাঙ্গা কাং কাই পইলা ব রোমান স্ক্রিপ্ট নছে বা বিজেপি সরকার রোমান স্ক্রিপ্ট নছে अग्राधिकार नाम त्या कैसा राजा जेता एग्रीमेंट माने ती प्रकार आपण से इम्प्लिमेंट खाने नाम थर्ड कांकांकांकांकाई जेता तामनाय 125 अमेंडमेंट जेता 6 शिड्यूल ना अपग्रेड खालाय ताबु जेता बिल सनामजाक माने 125 तम बिलटा हयसे आ 125 तम बिल न ताबु इम्प्लिमेंट खालाय फुनक काम এবং যদি যাব হইকে 125 तम माने तामनाय बिल न इम्प्लिमेंट खालाय tabuk rom sidi roman script no boro positive khlaika tabuk rom sidi tekaisa tamnai nini jata tamna tibra kono implement khlaika tibra sara 90% BJP no vote kham obviously politics ke tabuk je mo haike kok sauriya no 10% damano buskan ADC election ba bidhan sabha abuno agami dino kok sanai bone o je tamnai aba ke he hai হিরাই হিনে আবার কক সমাবাই পলিটিক্স চলিয়া এবং তামনাই আবং খাবনি যেটা পলিটিক্যালি বা যেটা বিজেপি আব তামনাই তরক তরকে হা কমিনানি কক সাই দङ এবং আগামী দিনে অমন বিচিং দেখলে হাবো কমিনাই এবং তামনাই বিজেপি জরাও ব উপযুক্ত শিক্ষা মাননাই তিব্রাসারক বিজেপি नो উপযুক্ত শিক্ষা হামবাই सार ताइकाइसा नों हंगांकाय BJP ni family ho tongoi no mukhomantri ni je kas khaimarok no saja gya ba dofani sarthi je nang kok sai tongmani nangkha BJP mon do tongkho hayaka ba toisa back khlai agini nok kasamo tipra motho do thangpina nai tong ba hai ni wan songmani ka tipra motho BJP abo kok kotai taburam jidi tipra motho bai BJP to tabe alliance sarkar ya IPA tiba alliance sarkar bole enga porke nok kaisen bichon khobje ge diba हे दिबा हंगा ताबुरम सिदा आं तिब्रासा खरकसा फार्स्ट आं खरकसा तिब्रासा किन्तु हाइपना आं पार्टी खलायै आनि तिब्रासाना फालनानि बागै आं पार्टी खलाया आनि तिब्रासाना फालनानि बागै आं पार्टी खलाया आनि तिब्रासाना गाहाम खलायनानि बागै आं पार्टी खलायनाय हायसे हंगा ताबुरम सिदा आं BJP ताबुसु जराव आं BJP नि मेम्बारशिप न तंखो हायसे anggia kariya ko kintu haipuna BJP ani borokno ba ani tiprasana hamza gya ani tamnai kaham khlaya ulo tongla khnai je society to jala porichot 17 বছর আন্দোলন খাইমানি পরে जों अहानो सेफ खालायनायनि बागै बा जों सेफ बुंनायनि बागै जोंनि सार्भाइभेल टु एक्जिस्टेन्सनि बागै जों जुदिसे मानो गां बा जों आबाहाय मा जों सामानि आबनो
बाइके ताबुक आपनो जनरल फ्लाइट लां हांगांगांखाय अमा हाइके जुदि से तामनाय निनि तामनाय नोटिफिकेशन रवै जनरल फ्लाइट लां हांगांगांखाय आगामी 10 बছर हांगांगांखाय अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने जागा कानिसापन तंगला अबंखा वानमा सिंसा अबंखा किरमा सिंसा अबंखा वान सुबजाकनाय चिनिति प्रासा इंटेलेक्चुअल अपनी बागै चिनिति प्रासा पॉलिटिशियन अपनी बागै इंगमानो सीपीएम कांग्रेस बीजेपी इंगमानो आंचलिक दल যত নেতারত্ন অমনতি সিরিয়াসকে ওয়ান সুনা নাংনাই এবং তাবুক যে কামিং জেনারেশন বা প্রেজেন্ট জেনারেশন যারা ইয়ট এডুকেটেড তংনাই নাং বিশেষ খাই আমি কইনাই অবনতি সিরিয়াস নানানে পাবে কারণ তার নির্মালে অবহাই গাঙ্গাই নোটিফিকেশন খায় না ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট জায়গা খাবিক লাঙে না নোটিফিকেশন খায় না খাবিক লাঙে না টিএসআর ক্যাম্প সিআরপিএফ ক্যাম্প বিএসএফ ক্যাম্প সবই রোয়া না আর জায়গা নিতাই বড় জায়গা তংনাইবা এখানে যদি সে জায়গা করি গাঙ্গাই जों বড় রাজনৈতিক খাইনাই थाङै दंनाले थुइ दंग्रा देखायसै जों बर' तामनाय जों तामखौ जों थाङै दंनाय बा जों बाहायके दफानि बासाय दंनाय अबंखा जोंनि ताबुकनि जेटा मेन प्रब्लेम एबं ताबुक जेटा वान सुबजाकनाय जों राजनैतिक खालामनायसो माइन जाहायसै जों हा नाराखनाय बा हानि बागै दफानि बागै हिमा बाइन जाहायसै ताबुक जों सिरियास हाथाय दफानो बाहायके नाराखनाय हाथाय दफानो बाहायके स्नामनाय बा जों बाहायके अहासाकाव जों खायसे दफाङै दफाहायके बासाय दंनाय आबनोतै सिरियासके जों वान सुबनाय अबनोतिनि आं तामनाय कबकनानि बागै बा अबनो वान सुबनानि बागै नरकनि बिसिंतै आं साना हनै वान सुबमानि गांगांगाय ताबुक रमसिदि अ जागा आं ताकायसे नोटिफिकेशन 2013 खायसे नोटिफिकेशन खायके आ 2013 जेता नोटिफिकेशन दमाने आबंखा विधानसभा पास खालाय ताबुक अ जागा खायसे कन्ट्रोभार्सि दङ 2013 साबो सरकार दं सीपीएम सरकार आंका दावरान जुदि गणमुक्ति परिषद निया तिनि बरक सलै दङ तिब्रासानि हामग्रायनि बागै बा हामग्राय खालायफायनाय रुगबाय दं किन्तु आजरानि जेता एमएलए मिनिस्टार वान सुबना नांमाने ताबुक रमसिदि जोंना तामनाय बान्दी हुई दङ हायसे बाहायके बान्दी गांगा जे जागाव संसद राज्यसभा लोकसभा जेता आइन पास माने आबुन आइन बाहायके नों विधानसभा नों पास खालायै आबुन नों इमप्लिमेंट खालामनानै नायबा आबु कोनो समय माया विधानसभा गांगा बनि स्टेटनि विधानसभा बा स्टेटनि एडमिनिस्ट्रेशन आन्डार আছে কিন্তু हाइबोनो निना सोसाइटी तो जिला परिषद सनामजाकमानि तो स्टेटनि विधानसभा पास मानि आवलाय आबुंखा राज्यसभा लोकसभा पास खालायै आबो इंडियानि जेता मेन जेता संविधान आ जागा दाजाकमानि आउन बागै आ संविधान नि आबुनो बन्दों बाहायके कैंसल खालायमान नायबा जे नों विधानसभा पास खालायै आबुन बागै आजरनि एमएलए मंत्री तंनाय रखनो बां कबगो नर आबुनो ति किसा वान सुबिनाय संसद जेता आइन पास मानि नर विधानसभा बाहायके आबुनो नर आबुनो पायै बा जे तामनाय संविधान नर माने तामनाय अ जागाव नर बाहायके खाय माने तामनाय संशोधन खालायमान नायबा गाउन बागै आबनोतै वान सुबना ना अबनो नानि तिनि जेता नरम बेसिमतै साना मुसुमानि बा दफानो साना मुसुमानि कम घंटा मय जेमन ताबुरन से एग्जांपल 1995 चम्पक नगर बाय तामनाय बिश्रामगंज ग्राम पंचायत खालायला एडिसिनि खागै के जे जागाव 85 बिश्रामगंजआव निचय तिब्रासा गोबाङैनो बा चम्पक नगर तिब्रासा गोबाङैनो आबो एडिसि एरिया खाजा खाबलाय আপনি 10 বছরনি পরে আ জায়গা যে বাং ফাঁকা মানে না আবু তো ইলিগেল বলে ববিয়ান ফাঁকা নিশ্চয়ই ইলিগেল মাইগ্রেন্ট হ্যাঁ আ ইলিগেল মাইগ্রেন্ট তো আবু হাইকে খালাই আ জায়গা মেজরিটি ফাঁকা আবু নিশ্চয়ই আবুন মানে তামনাই আ জায়গা যে ত্রিপুরানি বিধানসভা পনা আবু হাইকে খাই ওয়ান সুকু এবা বরনি পার্মানেন্ট সেটেল হইনান বাকি বড় ওয়ান সুকু মানে বড় আবুন ইমপ্লিমেন্ট খাইমিয়া একমাত্র ইমপ্লিমেন্ট খাইনান থাকা গাঙ্গাকে বড় যেটা সংসদ রাজ্যসভা লোকসভা আইন পাস খাইছে বরকন আ জায়গাও সেটেল না খেলি কিন্তু অ জায়গাও নামে বে নামে ইলিগেলি যে আবহাইকে রইতে আবহাইকে তংকা আবু কাইছেপন আইনनि बिथिङाव खब जायो आरो बागै जों बयना नाचलन निया बयबाय वालायना निया কোনো नन भायोलेंस खालायना निया जों आइनतै सिस्टेमेटिक जों मुभमेन्ट मा खालायनाय एबं आइनतै जों ककमा सानाय एबं आ आइननि बिथिंतैनो जों थाङै दंनानै बागै सिनि राइट न जों सेगिमानानै अबनानि जेता दिनै साजाकनाय दंमाने हामबाय सार
sar tai kaisa 1984 tumung ADC rijak mani tabo present Tripura ni CM Dr. Professor Dr. Manik Saha ADC no সবার জন্য মানে যতনি বাগাইনো ওয়ানসা টিপ্রাসা থ্রুকসা যতনি বাগাইনো হনি সামানি অবর নং বাহাইকা নুক ADC ka যতনি বাগাইদা Actually, tamnai bone aje samane abong hangka hani bon bukung ne ko abo aine ko ya abo kono aine ko maya আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে আমি অনুরোধ করি এবং আমি বলতে চাই উনি যেটা বলছেন এডিসি সবার জন্য এখানে মণিপুরি থাকবে এখানে মুসলিম থাকবে এখানে বাঙালি থাকবে এখানে বিভিন্ন ধরনের জাতি থাকবে এই কথাটা অসাংবিধানিক আমি ওনাকে কি বলে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি এডিসি কিসের জন্য গঠন করা হচ্ছে 1984 সালে এই ইতিহাসটা উনি একটু যাচাই করে দেখুক কারণ 1984 সনে স্বশাসিত জেলা পরিষদ ত্রিপুরা রাজ্যে চালু হচ্ছে সংসদে রাজ্যসভা লোকসভাতে আইন পাস করে এবং সংবিধানের যেটা আইনটা কি বলে রাজ্যসভা লোকসভার মাধ্যমে এটা সংবিধানে ঢুকিয়ে এবং ত্রিপুরাতে স্বশাসিত জেলা পরিষদ চালু করছে এবং গঠন হচ্ছে আগে ছিল না একমাত্র ছিল আসামে এবং আসামের পার্ট মেঘালয় আসাম থেকে মেঘালয় রাজ্য হয়েছে এবং মিজোরাম হয়েছে সেই জন্যই মিজোরামে ছিল মেঘালয়ে ছিল আসামে ছিল কিন্তু ত্রিপুরাতে ওইটা মেনশন ছিল না কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের এক সময়ে আগের যে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী স্বর্গীয় নৃপেন চক্রবর্তী বলতো এক সময়ে এই রাজ্যের জনজাতিরা সংখ্যাগুরু ছিল এবং বর্তমানে রাজনৈতিক কারণে ওইটা এই রাজ্যের জনজাতিরা সংখ্যা লঘিষ্ঠ হয়ে গেছে ওইটা হইল পরিস্থিতির যেটা সাক্ষী তো 1975-এর TLR-X যেটা আইন করা হচ্ছে যেটা এই রাজ্যের জনজাতিদের ভূমি রক্ষার জন্য এবং এই রাজ্যের জনজাতিদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কিন্তু এই আইনের মাধ্যমেও মানে জনজাতিদের অস্তিত্ব রক্ষার কোনো উপায় ছিল না সেই জন্যই ত্রিপুরা উপজাতি যুবক সমিতি 17 বছর আন্দোলনের ফলে কংগ্রেস সরকার তখনই শ্রীমতী মাননীয় ইন্দিরা গান্ধী মহোদয়া ওনার মন্ত্রিসভা রাজ্যসভা লোকসভাতে আইন ইতিহাস যদি ত্রিপুরাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই যদি যে স্বশাসিত জেলা পরিষদটা করা হয়ে থাকে তাহলে এখানে অন্য কাছের জাতিরা এসে থাকবেন কেন তাহলে তো আবার বিপন্ন হয়ে যাবে তাহলে যেটা আইনটা যেটা করা হচ্ছে একটা জাতিকে রক্ষা করার জন্য তো ওইখানে যদি অন্য জাতি এসে যদি ভরে যদি দখল হয়ে যায় তাহলে তো ওই সংবিধানই শেষ হয়ে যাবে দ্যাট মিনস এখানে ত্রিপুরা জনজাতিরা শেষ হবে এটা না ভারতবর্ষও শেষ হয়ে যাবে কারণ ভারতবর্ষ চলে একটা সংবিধান বা ভারতের সংবিধানের মধ্য দিয়ে তো ওইটা এই ব্যাপারটা উনি একটু যাচাই করে দেখুক এবং যেটা বলছেন ওইটা অন্তত উনি যদি বিরত থাকে তাইলে আমি মনে করি বিজেপির পার্টির পক্ষে একটু ভালো হবে কারণটা এখনটা যেটা আগামী যেটা 26-এ স্বশাসিত জেলা পরিষদটা যেটা নির্বাচন হবে ওনার যেটা বক্তব্য স্বশাসিত জেলা পরিষদকে ভেঙে দেওয়ার বক্তব্য সেজন্যই স্বশাসিত জেলা পরিষদে যদি একজনটা রাজ্যের দায়িত্বপূর্ণ বা একজনটা মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে যদি এই কথাটা বলে থাকেন তাহলে তো এটা পুরা তার যে বক্তব্যতা এটা জয় নরকনাম তাই নাই তংনাই নরকনি চ্যানেলটাই খেলাই যত হস্তে নেই লোকরকনাম আর এখানে হামজাক মা সিবাই তাই অকরা রকনাম গাঙ্গাই খলমঙ্গিয়া ফারো एक्चुअली आं दिनैबो
norokni bisingtwi khlaiwi hasteni tiprasa lukurokno sanani musungmani hingkang obono jeta chini Tripura ha salsa जों majority tongmani ebong srai chini ha tongmani chini itihas tongo je 184 king bo rule khai thangka boni yagulo 184 king thimani yagulo পরিস্থিতি বাধ্যময় जों India government by mar jarumnani baddongkha ebong mar jarumkha phiaba जों mar jarummani ei orthoya je जों कमरनानि बागैया तामुं हांगांगांखाय जे समयो चीनी राजा थैथांगा आजराव जों इंडिया गभर्नमेंट बाय मार्जारुङै जों अन्तत चीनी हानो ताइ चीनी दफाजों सेबदाङै मानो आबुनो वानसुगैनो एबं आ जुक्तितैनो एबं आबुनि बागैनो जों इंडिया गभर्नमेंट बाय मार्जारुङो 1949 नि 15 अक्ट'बर किन्तु जों तामुन नुखा मार्जारुङमानि यागुलो जों deprive होनखा deprive means जों न ठीक मते के इंडिया गभर्नमेंट ताइ इंडिया नि जेटा कन्स्टिट्यूशन नि रायदा मते जोंनो नायखल जाक्रिया हावनि बागै गुबुन हानि गुबुन दफा फायै अ हाव बुंफायगा पुंते पुङै जों कमरनानि बखा थाङै दंखा हा सेकजागै ठीक आजरानो 1975 जेटा त्रिपुरा सारकनि हानो रखा खालामनायनि बागै TLRX थर्ड एमेंडमेंट खालायै जेटा आइन सोनामजाखा आ आइन नोंखा त्रिपुरा सारकनि हानो रक्षा खालामनायनि बागै that means आ जागायाव त्रिपुरा सानि जागानाव बायनाले थुइ दंदि आ जागायाव दान होनैफोरनो सैरौयै नायमेया दखल खालामैया केबो त्रिपुरा सा बादे गुबुन दफाराव किन्तु हायबोना नामे बेनामे बरका रां रुयै पुनगै बा बद्रेपद प्रलोभन फुनगै त्रिपुरा सानि जागानाव दखल खालायै नावै पायजानाय दंखा ठीक आज अरानो 1967 बाद दंखा हाथाय दफानो रखा खालामनायनि बागै कायसा रिजनल प्लेटफर्म आसायखा आबंखा त्रिपुरा उपजाति युवक समिति संक्षेप बायगाके TUJS बनि शाखा संगठन दङ बुरै रंनि TSNB त्रिपुरा सुंदरी नारी बाहिनी Kaisa ngangkai TSF Tribal Student Federation Azorani Bumung A TSF ni Bumung ngangkai tabo Tribal Student Federation Obo haike आंदोलन खालायै जों तामनाय आ 1975 नि जेता आ TLRX जेता आइन सोनामजाखा आव बायसुलु चिनि हा रखांलिया आउन बागै जों मुभमेन्ट खालायै गणतन्त्र देशो जों मार्जारुं खाबा गणतान्त्रिक सिस्टेमो जों चिनि राइट न सानानि बागै बात दं आउन बागै आजराव जे बात दं माने परिस्थितिनि क आबुनो प्रुफ खालायो आजरानि निपेन चक्रवर्ती गरम गोनां चिफ मिनिस्टार त्रिपुरानि थैथांगा बा जागा साव एक সময়ত এই রাজ্যের জনজাতিরা সংখ্যা গড় ছিল ঐতিহাসিক বা রাজনৈতিক কারণে সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়ে গেছে হাইনি বলিও মা থাকা ফিয়াবা অবহাইকে আর TUJS नि मुभमेन्ट नि बिसिंतै खालायै आजराव आ हा 1975 नि TLRX आबो बाइके तामनाय जों रखा ओंफानो माने बर रां रुइ दखल खालामनायनि बागै जों बावनों का जागाराव आजराव एबं आजरानि जेता लिडाराव त्रिपुराव ससाचित जिला परिषद सानानि बागै autonomous district council सानानि बागै कारण तामिन माले आबो हाइके autonomous district council जदि से मान्यां गांगांगाय माने हानदेबो सेब खालामनांगौ गान बागै चिनि कपाल काहाम
1984 ni tamnai August maso 23 August Rajya Sabha 19 August Lok Sabha pasangoi Tripura sujak kari phana সংবিধান সংশোধন খাই স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন কা ত্রিপুরা TTADC ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল গঠন কা সংবিধান সুজাক কিয়াবা আবো আবাহাইন যে আজ যে TTADC নে হানো কেবো পাইমিয়া সেগিমিয়া কেবো নাইমিয়া অবংহা যেটা TTADC নি যেটা মানে রাজধানী মধ্যে তাই যেটা আরনি ল্যান্ড নি যেটা পাওয়ার যেটা যে 1975 নি TLRX নি আবনো সুংসাবই আবো স্নামজা গামনি বাগিনো আজ অরাবো যে TTADC এরিয়া স্নামজাখা ববনো তুই গাঙ্গাই রেভিনিউ মজানো তুই গাউন বাগৈ আজ অরা যে রেভিনিউ মজারক দङ রেভিনিউ মজারক বিভাগ নাবো তিপ্রাসা মেজরিটি জায়গা এবং যে জায়গাও জেনারেল মানে তিপ্রাসা ছাড়া গুবুন দফা দङ আবনকে ADC এরিয়া খবজা ক্লিয়া কিয়াবা জরাও যে রেভিনিউ মজা রেভিনিউ ভিলেজ ডক যে খবজাখা আজ আবনক মেনশন খাই জাখা মেনশন খাইনো আবো আইকে খাই আজরাও এরিয়া নাম জাখা কিয়াবা তাও তামুই দং গাঙ্গাই এরিয়া তরকে বাক্সা গুবুন দফানি বড় বাংখা দ্যাট মিনস জেনারেল বাংখা গাঙ্গা অরতাবো কাইসা কুয়েশন গাঙ্গা গমসে যে সময় 1985 যেটা TTADC নামজাগো বনি এরিয়াস নামজাগো আর জরাও যে রেভিনিউ যে মজা খালাই বা মেনশন খালাই এরিয়াস নামজাখা আবংখা বিভাগ ন তিপ্রাসানি জায়গা এবং তিপ্রাসা কবাং জায়গাও হাঙ্গে তাবুক তাম গঠনা গাঙ্গাই এরিয়া রকম বাক্সা তাবুক গুবুন দফা বাঙি থাকাनै যে TTADC ni এরিয়া ন খাগৈ বরক তামনাই তাবুক জেনারেল খাই দङ হাইছে হাঙ্গে অবংখা তাবুকনি যেটা জরানি বেলাইকে মানে তামনাই ইস্যু কতর এবং কম বেলাইকে তিপ্রাসারকনি বাগৈ ওয়ানমা সিংসা গতনা এবং ওয়ানমা সিংসা সামুঙै দङ আবনি বাগৈ তাবু আং সানাनै নাইমান গম হাইছে তাবুক যে সময় ADC এরিয়া খাজাকা আজ ওরাসে তিব্রাসা কবাং হাঙ্গে তাবুক গাঙ্গাই তিব্রাসা কবাং জাগাও বাহাইকে গুবুন দফানি বরক বাং ফাই মানখা বরনি ফাইকা বরক দ্যাট মিনস গুবুন হানি ফাইকা জিনেরো তো অ্যাভেলেবল বা তামনাই ওপেন সিক্রেট ছাইমানো বাংলাদেশ বে বদার গানা বাংলাদেশ নি বরক ফাইই যে ADC এরিয়া হাবাইকে তাও বরক মেজরিটি হাঙ্গে আবু মেজরিটি গাঙ্গাই আহা তাবুক যে তামনাই আবো জেনারেল ফাইট লাংনানে ADC নাখানো খাগিত লাংনানে আবু দङै মান যাবলে তবে ওङै মান আইন বজাগা স্নামজাকা সংসদ স্নামজাকা রাজ্যসভা লোকসভাও আইন বাগৈ ADC নে হানো যদি সে নং জেনারেল লাংনান থাঙ্গাই রাজ্যসভা লোকসভাও সে আইন পাস মাখানাই ও এরিয়াও তামনাই জেনারেল কবাং আইন বাগৈ আবো থাংনাই কিন্তু ফিয়াবা জাগাও লাংনাই হিপন হুমাইয়া কারণ 1985 জাগাও গুবুন দফানি বরক করে তিপ্রাসা মেজরিটি তাওকে বিয়ানি ফাইকা ইলিগেল মাইগ্রেন্ট নি বাগৈ কোনো সময় পন ইন্ডিয়া নি যেটা সংবিধান সংশোধন খালাই বরক যে সেটেল খাই দেনানি বা বরক যে সেটেলার বা হাইকে যেটা গভর্নমেন্ট বাগৈ গভর্নমেন্ট ডিসিশন নাই বা হাইকে খাইনে আবো কোনো সময় পন নাই মান যায় গাবনি বাগৈ তাবুক যতন মানে তামনাই অবনতি ওয়ানসুকনানি নাংনা বিশেষ খাই তিপ্রাসা ইন্টেলেকচুয়াল তিপ্রাসা পলিটিক্যাল লিডার তিপ্রাসা যেটা তামনাই শিখলা যে এরক যে মানে তামনাই নিজে সার্ভাইভাল নতুই নিজে এক্সিস্টেন্ট নতুই যে ওয়ানসুকনাই রক ন আং অবনো কবকনানি বসङ जों অবনতই কিছু চর্চা मा খাইনাই এবং जों অবনতই जों